श्री राधा रसिक प्रभु की, श्री श्री राधा गोपाल की, श्री श्री जगन्नाथ बलराम सुभद्रा चक्र सुदर्शन की, श्री श्री गौरानिताय की, श्री श्री पंचतत्व की, जय जय श्री प्रभुपाद की, जय जय श्री गुरुदेव की। All glories to Krishna, all glories to Krishna. Segala pujian pada segala pujian pada Sri Sri Guru dan Sri Sri Gauranga Nitai Gaura Premanandi. ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गौरगोविन्दाय स्वामिनिति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवं च श्रीरूपं सग्रजतं सगना रघुनाथं तं वितं सजीवम् साद्वैतं साधुतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण परं सगना ललिता श्री साद्वैतं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीशा गोपिका कान्ता राधाकान्ता नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते प्रणमामि हरिप्रिये। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रलयते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने कराकृष्णे नमः। नित्यानन्दम् अहं नमामि सर्वानन्दं करं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणिम्। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्तक्यं नमामि भक्तस्वरूपितम्। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्रं सुभद्रेभ्यं श्रीजगन्नाथाय नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Ananda Lila Maya Vigraya Hemavadyo Savisundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste Sri Chaitanya Chandrayo Namo Namaste Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Hare Krishna, Prabhu dan tadi semuanya. Hare Krishna. Pertama Prabhu Sugriva, Prabhu Atmawidya dan para penyembah yang tekun dan selalu setia di dalam pergaulan di Krishna Ashram ini. Sudah lama sekali saya tidak hadir di sini, jadi mudah-mudahan mulai hari ini bisa lebih sering lagi kita bisa bertemu dan bergaul satu sama lain. So, quite a long time we are not associating in this temple, and we hope that start from today onwards we have more time to come and get association from devotees here. And especially we thankful to Atmawidya Prabhu and Sugriva Prabhu who always take care and supporting this temple nicely. Ada buku lagu Prabhu? Lagu semua sudah ada ya? Ya, hari-hari Prabhu. Kita baca hari-hari di Palembang apa bisa lapar. Nada yang sebenarnya nadanya sifat Fatma.
Dan kita diperkenalkan pada lagu ini oleh Bakti Swarup Damodar Kusuma Maharaj, Guru Maharaj, yang selalu beliau menyanyikan lagu ini dengan sangat indah. Yeah. So our Guru Maharaj, Sipad Maharaj, Bakti Swarup Damodar Kusuma Maharaj, was introduced this song to us
and to teach us also how to sing this song nicely, because this song is very important and also have a very beautiful explanation about the importance of the holy name. Hari-hari bipale janama gongainu manusia janama paya Radha Krishna nambajia jania sunia bisa kainu. Oh Lord Hari, I have wasted my life. Artinya, oh Tuhan Sri Hari, ya, malang sekali kami telah memboroskan kehidupan kami. Although I have taken this rare human birth, I have not served Radha Krishna. Walaupun kita ini telah diberikan kelahiran dalam bentuk badan sebagai manusia, ya, tapi malangnya kita tidak menggunakan bentuk badan kita ini untuk memuja Radha dan Krishna. And thus I have knowingly drank poison. Dan karena itu, secara sadar saya telah minum racun. So from this first ada sloka pertama ini kita mengerti bahwa kita sangat jarang sekali memperoleh kehidupan sebagai manusia. Dulabam manusan janma. Ya. Tapi setelah kita mendapatkan badan sebagai manusia, jika kita menggunakan badan manusia ini hanya untuk kepuasan badan, memenuhi kebutuhan badan, indera dan sebagainya, ya, dan tidak menggunakannya badan ini untuk memuja Sri Radha dan Krishna, maka di sini dijelaskan oleh Sundar Ramdas Thakur juga oleh Srila Prabhupada bahwa kita telah memboroskan kehidupan kita sebagai manusia ini, dan juga dijelaskan secara sadar kita minum racun. Ya. Kenapa kita disebutkan di sini kita secara sadar minum racun? So why then here was explained, yeah, the meaning is Jania Sunya Bisa Kainu. Bisa mean poison. That means consciously we are drinking poison. So what will happen to us if we are drinking poison? Apa yang akan terjadi ketika kita minum racun? Ya, we will die. Ya, kita akan meninggal kalau kita minum racun. Ya, jadi kalau kita ada orang lain yang meracuni itu hal lain. Tapi kalau kita secara sadar minum racun, tapi kan sekarang banyak orang secara sadar dia minum racun untuk bunuh diri. Ya, apakah kita mau bunuh diri? Ya. Nah, jadi di sini ini mempunyai arti yang sangat penting bahwa kita diberikan badan dalam bentuk sebagai manusia ini, satu-satunya tujuannya adalah untuk bisa kita memuja Radha dan Krishna. Artinya untuk menjadi sadar akan Krishna dan menempuh jalan bhakti ini. Karena bagaimana caranya memuja Radha dan Krishna? Ya, Sri Radha dan Krishna hanya bisa dipuja dengan cara bhakti, tidak dengan cara yang lain. So, this is the most important meaning that we already given this human form of life, yeah, only mean to worship Sri Radha and Krishna, yeah, not for other purpose. But because we are in ignorance, we are not conscious about our real duty. So therefore, mostly we are use this human body to only to get some bodily need or satisfy our senses and body. So therefore, by doing all these things to
only to fulfill our material desire, to fulfill the need of the body, is also considered as drinking poison. Yeah. Because why considered drinking poison? Because by doing all these material activities for sense enjoyment, then we will get birth, death, old age, disease like that, all continuously. Kenapa kita dilasan di sini sebagai secara sadar kita minum racun? Karena ketika kita menggunakan badan manusia ini hanya untuk kepuasan indriawi, mengejar kepuasan badan dan indera-indera kita, ya, artinya kita hanya akan apapun kedudukan kita, setinggi apapun kedudukan kita di dunia materi ini, akhirnya kita akan selalu dihadapkan pada kelahiran, kematian, usia tua, dan penyakit. Dan inilah hal-hal materi ini juga disebut sebagai racun, ya. Dan ini yang disebut juga bukan hanya membunuh badan saja, tapi juga dilaksanakan sebagai atmaha, membunuh sang roh, ya. Karena tujuan daripada kita diberikan badan sebagai manusia ini adalah untuk memuja sisi Radha dan Krishna, ataupun untuk menjadi sadarakan Krishna sepenuhnya. Jangan diganggu sama selalu diganggu dengan yang kedua, Golokera Premadana Harinama Sankirtana Ratina Janmi Lokeneta Samsara Bisa Alale Vivani Sivingajvale Yulaitena Ainu Upaya. Why has attachment for Harinam Sankirtan? Golokera Premadana, ya, Harinama Sankirtana. Jadi hari-hari Golokera Premadana Harinama Sankirtana. Jadi nama suci Krishna ini, ya, itu bukan aset dunia material. Harinam Sankirtan ini, ya, mengucapkan nama suci Krishna ini, Harinam Sankirtan ini, bukan produk dunia material, itu artinya, ya. Golokera Premadana ini adalah mengucapkan nama suci ataupun nama suci itu sendiri, karena nama suci tidak berbeda dengan Krishna, ya. Jadi karena Krishna juga bukan produk material, ya. Krishna secara kekal berada di dunia rohani, di Goloka Vrindavan. Karena itu nama suci beliau juga jadi dari Goloka Vrindavan. Kan itu laksana, ya, Golokera Premadana, ya, Harinama Sankirtana. Jadi Harinam Sankirtan ini adalah dari Goloka Vrindavan. Dan nama suci ini adalah, ya, kalau kita terus menyanyikan, ya, nama suci ini, berjapa,
menyanyikannya dalam kita dan sebagainya, itu akan memberikan kita prema. Dan dijelaskan ini prema dana. Ini adalah aset. Dana artinya kekayaan. Ya. Jadi kekayaan ini ada di dunia rohani, bukan produk dunia material. Golokera prema dana harinama sankirtana. Jadi harinam sankirtan ini adalah kekayaan dunia rohani, dan siapapun yang mengucapkannya, dia akan mendapatkan prema. Ya. Itu maksudnya. Ya. Bilang lagi. Sama dua-duanya. So Golokera Premadana mean this Harinam Sankirtan, this holy name of Krishna, is coming from the spiritual world, not the product of this material world. Premadana mean this holy name, this chanting of this holy name is, when we chanting this holy name, will give us prema, will give us the supreme love, the love. And this holy name is the dana. Dana means asset. Is the asset of the spiritual world. Because holy name is non different from Krishna. And also in the holy name, all the power, all the Shakti of the Supreme Lord is already there. Jadi di dalam nama suci ini, segala kekuatan, segala energi dari Krishna sudah ada di sana. And who bring this holy name to this material world? Balaram, Nitai. Golokera Premadana Harinama Sankirtana. Why has attachment for Harinam Sankirtana? Golokera Premadana, Goloka Brindavan, treasure of divine love. Jadi nama suci ini adalah kekayaan dunia rohani dari cinta kasih rohani. Premadana ini, divine love artinya cinta kasih rohani ini bersumber di dunia rohani, not awakening within. Tapi malangnya, keinginan untuk mengucapkan nama suci ini belum muncul di dalam hati kita, tidak muncul di dalam hati kita. But unfortunately, the desire to chanting this holy name is not come out from our heart. Day and night, my heart burned in the poisonous fire of material existence. Siang dan malam, hati kita ini dibakar oleh keinginan-keinginan material. Poisonous fire, artinya sudah dibakar oleh api. Api itu juga penuh dengan racun, gitu kan? Jadi double itu penderitaannya. Kalau kan ada juga api yang sudah bukan mengeluarkan asap aja, kalau asap aja yang membuat mata kita perih, tapi kalau mengandung racun, begitu dihisap sedikit kita sudah kelengar, Siang dan malam hati kita dibakar, di dalam keberadaan material yang penuh racun dan seperti dibakar oleh api keinginan material yang penuh racun. And I have no means to elevate it. Dan kita tidak mempunyai cara untuk menghindarinya. Inilah keadaan kita. And we have no power. We have no means. We have not got any way to come out from this material suffering.
That is our condition. Jadi keadaan kita di dunia materi ini begitu menyedihkan, ya. Karena kita tidak memiliki kecenderungan ataupun keinginan yang sungguh-sungguh dari dalam hati kita untuk dapat mengucapkan nama suci ini. Ya. Kenapa demikian? Karena nama suci itu dari golongan berindawan, karena sepenuhnya bersifat rohani, bersifat suci. Sedangkan diri kita, indera-indera kita ini adalah indera-indera yang material. Ya. Bagaimana kita bisa mengucapkan nama suci yang rohani dengan indera-indera material kita? Dan indera-indera material kita ini hanya menyebabkan kita mengejar kepuasan indrawi, dan kepuasan indrawi ini dibandingkan seperti racun. Ya. Dan keinginan-keinginan material ini, kepuasan material dibandingkan seperti racun, dan keinginan-keinginan material ini seperti api yang membakar diri kita. So this why here Prabhupada said this use poisonous fire. Fire mean desire for material enjoyment is considered as drinking poison. And when we get this material, when we are enjoying this, when we try to fulfill our object, our material senses with the object of material object, this considers we are drinking poison. So therefore Prabhupada used these two words, fire and poison. So fire means we are always burned by material desires, and when we are try to enjoying this material object, we are considered drinking poison. Why considered drinking poison? Because it will kill our consciousness, will kill ourselves. Like that. Jadi kenapa dua kata ini digunakan, yaitu api dan racun? Jadi keinginan-keinginan yang begitu besar untuk kepuasan indriawi ini, itu dibandingkan seperti api yang membakar hati kita, membakar keinginan-keinginan ini yang berkobar terus, tidak pernah bisa dipuaskan. Sama seperti api kalau dituangi bensin atau begitu terus, dia tidak akan pernah padam, dia akan semakin besar. Begitu pula kita keinginan-keinginan material itu terus dipenuhi dengan objek-objek material, dia tidak akan pernah padam, dia tidak akan pernah puas. Karena dijelaskan seperti keinginan berkepuasan materi ini dibandingkan seperti api. Nah, juga ketika kita mendapatkan objek material ini untuk kita nikmati, itu menjadi racun. Kenapa menjadi racun? Karena ini akan menyebabkan kita semakin terikat, dan sudah kita lihat orang yang berusaha memuaskan dirinya dengan 4 kegiatan terlarang, 4 pantangan kita. Kalau kita terlalu banyak makan ikan, daging, telur, apa akibatnya? Dan ada penyakit apa yang kita peroleh? Kolesterol naik, sakit, stroke, dan sebagainya. Kalau orang terlalu mengejar kenikmatan kepuasan duniawi dengan hubungan seks, misalnya, apa penyakitnya? HIV, AIDS, penyakit yang sangat mengerikan, kan? Kemudian kalau kita memuaskan indera kita ini dengan apa lagi? Yang satu lagi, dengan berjudi. Kita sudah diberikan contoh bagaimana Pandawa kehilangan segala-galanya karena main judi. Adakah di Bali atau di dunia ini orang menjadi kaya raya karena judi? Jadi semua ini yang kita
anggap sebagai objek kepuasan indriawi, itu karena itu disebut racun, karena tidak akan pernah memberikan kebahagiaan dalam hati yang sebenarnya. Ini akan membuat kita semakin menderita di dunia materi ini. Ya. Karena itu, ya siang dan malam, ya apa namanya, samsara bisa nale dibanisi iga juale judaite kainu upai. Dan kita tidak menemukan jalan, ya dengan cara kita sendiri, kita tidak bisa menemukan jalan bagaimana kita keluar dari penderitaan ini. By our own way, by our own self, ya, we cannot find any way to come out from this poisonous life, ya, from this suffering. Ya. Kemudian yang ketiga, Brajendra Nandana Je Sachi Sutta Hailo Se Balarama Hailo Nitai Dinahina Yata Chila Hariname Udadilo Tarasati Jagai Manai. Brajendra Nandana Jai Sachi Sutta Veloswe. Brajendra Nandana siapa itu? Krishna. Ya. Brajendra Nandana means Krishna. Krishna is the son of Nanda Maharaj. Ya. Those in the Krishna Lila, Brajendra Nandana now become Sachi Sutta. Ya. In this, on the age of on Dwapara Yuga, yeah, the Supreme Lord Krishna appears in this material world as the son of Nanda Maharaj, and in this age of Kali, he appears as the Sachi Sutta, as the son of Sachi Mata. Yeah. And Balaram is Nitai. Balarama is Nitai. Yeah. And Balaram is Nitai, become Nitai. Who is Nitai? Nityananda Prabhu. Yeah. Through Harinam, they have delivered all those who were fallen and wretched. Yeah. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu dan Nityananda Prabhu, ya, mengajarkan Harinam Sankirtan ini. Dan melalui Harinam Sankirtan ini, beliau membebaskan roh-roh yang paling jatuh. So, yeah, Sri Lord Krishna appears in this age as the son of Sachimata, and Balara, yeah, appear as Nityananda, and both of them spread this Krishna consciousness, the chanting of holy name. So by the chanting of holy name, he delivered the most fallen people. Yeah, and the witness of this is Jagai Madai. Yeah. Para saksi Jagai Madai. Yeah. Whose were fallen and wretched. Yeah. Jagai Madai are testament to this fact. Yeah. Jadi beliau, ya, Sri Gauranga Prabhu mengajarkan proses dari Harinam Sankirtan ini. Ya, dan beliau memberikan perintah kepada Nityananda Prabhu dan Haridas Thakur untuk setiap hari keliling mengetok pintu setiap rumah, ya, untuk minta-minta. Tapi bukan untuk minta sumbangan beras ataupun uang, ya. Ketika dia mengetok pintu itu keluar gitu, ya. Nah, Anda mau minta apa? Tolong ucapkanlah nama suci, ya. Bolo Krishna Bajo Krishna Koro Krishna, ya. Ya, Koro Krishna Siksa. Ucapkan nama suci, ya. Pujalah Krishna dan ikuti apa yang telah menjadi diajarkan oleh Sri Krishna. Itu yang mereka minta, dan mereka disuruh untuk mengucapkan nama suci. Ya. So, Gauranga Mahaprabhu gave instruction to Nityananda Prabhu and Haridas Thakur to knock every door of every house, and to ask a bhiksha.
as bhiksha means ask for some donation. But what kind of donation they asking for? They are not asking for any money or any rice or any food. But when the owner of the house come out, they asking, please chant the holy name. Yeah. Bolo Krishna means please chant holy name. Yeah. But Bhaja Krishna means worship Krishna. And Koro Krishna Shiksha means following the instruction, the teaching of Krishna. What is the teaching of Krishna in Bhagavad Gita? Man mana bhavad, just thinking on the short of me. This is the conclusion of Krishna's teaching in Bhagavad Gita. Sarvadharman parityaja mekaram saranam vraja. Just surrender for me and give up all other varieties of dharma. Yeah. By doing that, you will deliver from this suffering of this material world. Yeah. And how we do surrender? Just sleeping and just pay obeisance to Krishna. Yeah. Yeah. Man mana means always we have to always thinking of Krishna. Kita harus selalu berpikir tentang Krishna. Yeah. Srila Gurudev said, put Krishna always in the mind. Artinya tempatkan Krishna selalu di dalam pikiran kita. Yeah. That means we have to always thinking of Krishna, not thinking other than Krishna. Man mana. And Mahabhat Bhakta, become the Krishna's devotee. Yeah. What is meant by becoming Krishna devotee? That means become devotee means we do service to Krishna. Yeah. Doing service, doing everything for Krishna. Yeah. Man mana mau madhyaji means offering prayers. Ya. Menyampaikan doa-doa. Ya, banyak sekali seperti kita menyanyikan lagu Gwara Arati, semuanya itu adalah doa sebenarnya. Ya, apalagi kalau kita dan juga di dalam Bhagavad Gita khususnya bab 11 itu ada banyak sekali doa-doa Arjuna kepada Sri Krishna di sana. Ya. Dan kalau kita baca Srimad Bhagavatam, hampir dalam setiap kanto dari Srimad Bhagavatam itu penuh dengan doa-doa para penyembah pada Krishna. Yeah. There are many prayers. Yeah. In Bhagavad Gita also, especially on the 11th chapter of Bhagavad Gita, there are many prayers, nice prayers from Arjuna to Supreme Lord Krishna. Yeah. And in Srimad Bhagavatam also, almost in every cantos, also almost in every chapter there is prayers from devotee unto Lord Supreme Lord Krishna. There's prayers of Queen Kunti, prayers of Gajendra, prayers of Narada. Narada, There are many prayers are there. Yeah. Jadi banyak sekali ada penuh dengan doa-doa di dalam Srimad Bhagavatam. Ya, Madhyaji artinya menyampaikan doa-doa. And then the last is Namaskuru. Pay obeisances. Ya. When we are paying obeisances, not only just but have to in the mode of surrender. Ya. Jadi ketika kita bersujud kepada Sri Krishna, karena itu kita diajarkan sujud itu dengan dandawat seperti sebatang bambu yang rebah seperti itu. Ya. Artinya kita menempatkan diri kita di bawah kaki Padma Guru Krishna seperti itu. Artinya menempatkan diri kita dengan sangat rendah hati sekali. Bahkan di kesimpulan sloka terakhir dari skanda 12 Srimad Bhagavatam itu dua hal dijelaskan di sana. Nama kirtana dan bersujud. It's not yet. The last verse of Philip Canto of Srimad Bhagavatam. These two things was suggesting there. Chanting the holy name and pay obeisances. Jadi kesimpulan Srimad Bhagavatam itu dua hal ini juga diajarkan. Yaitu bersujud dan mengucapkan nama suci seperti itu. Jadi this is very important, and also the ACS process was given to us,
because we are so wretched and so degraded, just like Jagai and Madai. Yeah. So therefore, yeah, when Sri Chaitanya Mahaprabhu already told Nityananda and Haridas Thakur went together to spread this Harinam, and then they are thinking that if we just knock the door of the house and ask the common people to chant the holy name, what is the greatness of this chant of holy name? Yeah. But if we can, yeah, induce these two most degraded people, Jagai and Madai, to chant holy name and become the follower of Chaitanya Mahaprabhu, this is the real mercy. Yeah. Then the Gaura Mahaprabhu will more glorified, more glorious. Yeah. Like that. Jadi ketika Nityananda Prabhu dan Haridas Thakur, ya, diperintahkan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu mengajarkan Harinam ini, ya, setelah beliau untuk ya begitu banyak kampung, dan kemudian beliau melihat dua Jagai dan Madai India saudara ini yang selalu mabuk, ya, karena jelaskan pada zaman itu mereka lah yang paling the most wretched, ya, the most simple people, ya. Yeah. If I can deliver them, then the Gaura Mahaprabhu more glorious. Jadi beliau berpikir, kalau saya dapat membebaskan Jagai dan Madai ini, maka kemuliaan Sri Chaitanya Mahaprabhu akan betul nyata. Kalau hanya membebaskan orang-orang biasa kan, biasa-biasa saja. Tapi kalau bisa menyelamatkan yang paling merosot dan paling jatuh ini, itulah maka kemuliaan Sri Chaitanya Mahaprabhu akan betul-betul ya nyata ataupun dimuliakan seperti itu. Ya. Ya. Karena itu beliau berusaha mendekati Jagai dan Madai yang sedang mabuk. Tapi kemudian karena sedang mabuk marah, maka ya Jagai dan Madai mengejar Nityananda Prabhu dan Haridas Thakur sehingga lari cepat sekali. Dan Haridas Thakur karena lebih tua terengah-engah gitu. Akhirnya selamat ketika pertama itu dikejar, dan akhirnya beliau melapor kepada Sri Chaitanya Mahaprabhu. Oh Tuhanku, saya sudah berusaha untuk mengajarkan nama suci ini kepada orang yang paling merosot sekarang ini, yaitu Jagai dan Madai. Tapi malangnya dia menjadi marah sekali dan saya dikejar gitu. Ya. Dan Haridas Thakur mengatakan, dia muda, bisa lari cepat, kencang sekali. Tapi saya orang tua, terengah-engah, saya hampir ditangkap begitu. Tapi Sri Chaitanya Mahaprabhu bukannya sedih atau apa, tapi dia tepuk tangan dan merasa senang sekali. Ya, lanjutkan, kalau kalian dapat menyelamatkan dua orang ini, maka ini sangat luar biasa. Gitu. Ya. So then Jagai Madai become angry when Nityananda Prabhu and Haridas Thakur try to induce them to chant holy name, and they become angry and chasing Nityananda and Haridas Thakur. And on that time they are sick, then make report to Gaura Mahaprabhu and said, "Oh, my Lord Gaura Mahaprabhu, today I try to teach, to give this holy name to Jagai and Madai, the most degraded people on this age. But they have become very angry and chasing us like that. Yeah. And Gaura Mahaprabhu becomes so happy. Yeah, just continue. Try to make them devotees like that. Yeah. And then another occasion, again both of them, fighting. They become drinking alcohol and become insane. And fighting on the road, and so many crowded are there. And then again, Nityananda Prabhu came and tried to teach them, to chant holy name. Oh, instead of you are become insane like that, drinking alcohol, better just chant holy name. Otherwise you will more degraded like that. But they become angry and beat the head of Nityananda Prabhu with the broken pot. And then blood come out from the
from the head of Nityananda Prabhu. And suddenly Gautama Mahaprabhu came there and bring the Sudarshan Chakra, want to kill Jagai Madai. Yeah. Who's with Mahaprabhu? Madai, yeah? Yeah, Madai. Yeah. And both of them, yeah, pacify, Sri Chaitanya Mahaprabhu tried to pacify Gautama Mahaprabhu, yeah, and said that, oh, my Lord, if you kill this Jagai and Madai, yeah, the most degraded of the people in this age, that means you will kill all the people in this age of Kali. So please be merciful, yeah, give them your mercy and deliver them like that. But by mercy of Nityananda Prabhu, then Jagai, yeah, because then Jagai was clubbed, yeah, pay obeisance to Mahaprabhu and asked for mercy. Yeah. Then Sri Chaitanya Mahaprabhu said, also Madai also want to surrender, and then Mahaprabhu said to Madai, until you get mercy of Nityananda Prabhu, I will not deliver you, because you already injured my devotees like that. Yeah. Then by mercy of Nityananda Prabhu, yeah, they asked for mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu for both Jagai and Madai, and then Sri Chaitanya Mahaprabhu, yeah, embraced Jagai and Madai, yeah, and then before the skin of Jagai Madai is very dark, yeah, and after got embraced by Sri Chaitanya Mahaprabhu, then the color of their body become very bright, color and very beautiful appearance like that. And for some time, the body of Mahaprabhu become black for some time, and after that is again and very bright color like that. Yeah. Jadi, ya, ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu datang membawa cakra ingin membunuh Jagai dan Madai, kemudian mereka memohon maaf, dan Sri Chaitanya Mahaprabhu mengatakan, saya tidak akan memaafkan Madai karena telah memukul Nityananda Prabhu. Sampai dia dimaafkan oleh Nityananda Prabhu, maka saya akan memaafkannya. Kemudian, ya, murah hati sekali si Nityananda Prabhu memohonkan karunia dan mohonkan maaf pada Sri Chaitanya Mahaprabhu. Ya. Dan akhirnya kedua-duanya dimaafkan dan dipeluk oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu. Dan ketika dipeluk, ya, warna mereka yang tadinya kotor, gelap, ya, hitam begitu, ya, kan berubah warna menjadi cemerlang badannya. Ya, dan Sri Chaitanya Mahaprabhu, ya, badan beliau menjadi gelap sebentar, tapi akhirnya papanannya menjadi bersih kembali seperti sedia kala. Nah, apa artinya ini? Ya, ketika seorang murid berserah diri sepenuhnya kepada guru kerohanian pada saat diksa, ya, karena itu Jagai dan Madai juga diberikan nama. Jagai diberikan nama Jagannath Das, dan Madai menjadi Madhava Das. Ya, artinya Sri Chaitanya Mahaprabhu telah memberikan diksa dan menyuruh mereka terus mengucapkan nama suci Krishna, mengucapkan mahamantra ini, dan kemudian mereka melakukannya seperti itu. Ya. Nah, ini juga artinya bahwa ketika seorang murid berserah diri kepada guru kerohanian pada satu upacara diksa berlangsung, ya, artinya guru mengambil semua reaksi dosa dari murid-murid dan memberikan Krishna kepada murid itu melalui nama suci. Ya. Itu makna daripada cerita ini. Dan sejahat apapun orang itu sebelumnya seperti Jagai dan Madai, kita ini bahkan lebih jahat dari Jagai Madai, kan? Ya, ya, entah. Ya. Jadi lebih jahat dari Jagai Madai. Karena itu ketika kita berserah diri pada guru kerohanian, maka guru kerohanian mengambil segala reaksi dosa-dosa kita dan beliau memberikan kita badan baru, badan rohani, ya, dan memberikan nama suci.
Artinya beliau memberikan Krishna kepada kita dengan mengambil segala reaksi dosa. Artinya kita beliau menyucikan diri kita, memberikan badan baru, sehingga dengan badan baru ini kita bisa mulai mengucapkan nama suci. Tanpa karunia guru kita tidak bisa mengucapkan nama suci Krishna. So that means, when Gauranga Mahaprabhu then embraced Jagai and Madai, then the color of before the color of body of Jagai and Madai is black and very dirty like that. But when Mahaprabhu embraced them, then their body become clear, become bright like that. And then also Chaitanya Mahaprabhu gave new name to Jagai and Madai. To Jagai, Mahaprabhu gave name Jagannath Das, and to Madai, Mahaprabhu gave Madhava Das. Then Mahaprabhu gave instruction to both of them should always continuously chanting the holy name. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. That means on that time, Mahaprabhu they accept both Jagai and Madai as his disciple and take all his reaction, sinful reaction from the previous life. So that means, by embracing two of them, Mahaprabhu take all the reaction of his sinful activities. So therefore, for some time, the color of body of Mahaprabhu become black because he took the reaction of two disciples of Jagai and Madai, and give holy name, and then instructing them to always chanting holy name. So this is also the process of initiation from guru to the disciple. That means during the initiation ceremony, guru take the previous for the simple activity of the disciple and give the new life, with your new name, like Jagai and Madai, they give the Madhava and Jagannath Das. That means Mahaprabhu give holy name, and then give japa also to chant japa like that, become devotees. So this is the mercy of Mahaprabhu to most degraded people like us. So like Jagai Madai. So also we become even more degraded than Jagai and Madai by the mercy of Guru, the mercy of Prabhupada and Prabhupada disciple and grand disciple of Prabhupada, who came and did this holy name to us. Actually, our Guru become the representative of Chaitanya Mahaprabhu and Nityananda Prabhu, to give us holy name like that. Jadi, guru kerohanian kita, seperti Prabhupada dan murid-murid beliau, cucu murid beliau yang sekarang menjadi guru-guru kita, beliau dengan murah hati mewakili melanjutkan misi dari Sri Gauranga Mahaprabhu dan Chaitanya Mahaprabhu untuk menyelamatkan roh-roh yang di atas seperti kita ini. Seperti itu. Aha Prabhu Nanda Sutta Brishabhanu Sutta Yuta Karuna Karai Baro Naratama Dasapai Natai Dorang Apai Kamahina Hena Narotama Das says, "Oh my Lord, son of Nanda Maharaj." Jadi Narotama Das mengatakan di sini, "Oh Tuhanku terkasih, putra Maharaja Nanda, accompanied by the daughter of Rishabhanu Maharaj, yang didampingi oleh putri dari Maharaja Rishabhanu. Be merciful to me at last. Pada akhirnya mohon Anda berkarunia kepada kami.
Do not push me away from your reddish lotus feet. Jangan jauhkan kami dari telapak kaki Padma Anda yang berwarna kemerahan. Other than you, who is mine? Selain diri Anda, siapa lagi yang menjadi milik hamba? Siapa lagi yang menjadi pelindung hamba ini? Itulah arti dari lagu ini. Nah di sini Aha Prabu Nanda Suta Brisabhanu Suta Yuta. Jadi putra Maharaja Maharaja Nanda sekarang menjadi Saci Suta, menjadi Gauranga Mahaprabhu. Krishna yang menjadi Gauranga Mahaprabhu. Mohon Anda berkarunia. Karena itu di sini jelaskan Anda adalah putra Maharaja Nanda. Yang disertai dengan Srimati Radharani itu karena dia berhadapan dengan Sri Chaitanya Mahaprabhu. Jadi dalam badan Sri Chaitanya Mahaprabhu itu adalah Radha dan Krishna bersatu seperti itu. Dan beliau memohon supaya beliau selalu memberikan perlindungannya. Seperti itu juga kita hendaknya selalu memohon karunia dan perlindungan dari Sri Gauranga Mahaprabhu. Karena tanpa karunia dari Gauranga Mahaprabhu kita tidak bisa mendekati Radha Krishna. Tanpa karunia dari Nityananda Prabhu kita tidak bisa mendekati Gauranga Mahaprabhu. Itu yang selalu diajarkan oleh guru-guru kita. So only our main for our life is to take shelter of the lotus feet of Gauranga Mahaprabhu. Who is Gauranga Mahaprabhu? Gauranga Mahaprabhu is the combination of Radha and Krishna. So therefore, Narottam Das Thakur here begging the mercy of Gauranga Mahaprabhu to always get place in his lotus feet. Karena itu di sini Narottam Das Thakur memohon kepada Gauranga Mahaprabhu yang merupakan kombinasi antara Radha dan Krishna untuk selalu memberikan tempat pada kaki Padma beliau yang kemerahan dan jangan pernah menendangnya begitu. Ini hendaknya selalu menjadi doa kita. This should be always our prayer to Guru, and Radha and Krishna become Mahaprabhu. Without the mercy of Gauranga Mahaprabhu, we cannot attain the mercy of Radha and Krishna. And without the mercy of Nityananda Prabhu, we cannot get the mercy of Gauranga Mahaprabhu. Jadi tanpa karunia dari Gauranga Mahaprabhu, karunia Gauranga Mahaprabhu artinya apa? Pada zaman Kaliuga ini, jika kita mengikuti perintah dan ajaran Sri Chaitanya Mahaprabhu, yaitu mengikuti Harinam Sankirtan, ini adalah cara untuk mencapai Radha dan Krishna atas karunia Sri Chaitanya Mahaprabhu. Tapi tanpa karunia Nityananda Prabhu, kita juga tidak mendapatkan karunia dari Gauranga Mahaprabhu. Dan siapa itu Nityananda? Nityananda adalah guru kita. Karena itu tanpa karunia guru, kita tidak akan mendapatkan karunia dari Gauranga Mahaprabhu. Tanpa karunia Gauranga Mahaprabhu, kita tidak mencapai perlindungan kaki Padma Radha dan Krishna. Itu. So without the mercy of Guru, we cannot get the mercy of Gauranga Mahaprabhu. Without the mercy of Gauranga Mahaprabhu, we cannot get the mercy of Radha and Krishna. Jadi itulah makna dari lagu ini yang sangat penting bagi kita untuk kita pelajari, untuk kita insafi bersama, untuk kita menjadi lebih tekun, lebih serius dalam proses kesedaran Krishna ini. Karena proses kesedaran Krishna ini diajarkan oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu.
Ya, pada zaman kali yuga ini tidak ada cara lain untuk ya mencapai karunia ini tanpa karunia Mahaprabhu. Ya. Harinam is not ordinary name. Jadi nama suci bukan nama biasa. Krishna's name is Krishna himself. Jadi nama suci Krishna Mahamantra ini adalah nama Krishna sendiri, adalah nama daripada Radha Krishna. Hari artinya Radha, Krishna ya Krishna, dan Rama juga adalah nama suci Krishna, ya, yang memberikan kebahagiaan, itu disebut Rama. Ya. Banyak orang berpikir Rama artinya Balaram ataupun Sri Ramachandra begitu. Boleh saja orang berpikir begitu, tapi makna yang sesungguhnya adalah Radha dan Krishna, nama Radha dan Krishna. Is there any difference between Krishna name and Krishna Swarupa? Apakah ada perbedaan antara Krishna dan bentuk Krishna ataupun nama Krishna sendiri? Ya. Tidak ada beda antara nama Krishna dan wujud Krishna sendiri. The only difference is that there is more mercy in the name than in Swarup. Ya. Jadi Srila Gurudev selalu mengatakan, ya, name is more merciful than the person. Ya. Jadi nama suci ini lebih murah hati daripada Krishna sendiri. Ya. Jadi antara Krishna dan nama suci ini tidak ada bedanya, ya. Tapi di alasan perbedaannya hanya nama suci beliau lebih berkarunia dari Krishna sendiri. Ya. Otherwise there is no difference. Ya, tidak demikian, sama sekali tidak ada perbedaannya. Ya. If we submissively follow the answer of Guru, we shall get Swarup Jnana and shall be able to start our eternal seva to Krishna. Ya. Jika kita dengan penuh kerendahan hati, ya, submissively artinya penuh kerendahan hati dan tunduk hati atau seperti itu, mengikuti dan melayani guru kita, maka kita akan mendapatkan Swarup Jnana. Ya. And shall be able to start our eternal seva to Krishna. Swarup Jnana artinya bentuk kita, Swarupa, ya, Jnana. Kita mengetahui bentuk kita sebagai apa? Sebagai pelayan-pelayan kekal Krishna. Dan dengan cara di atas kesadaran ini kita akan mampu untuk melakukan pelayanan yang kekal pada Krishna. Ya. Jiwera Swarup Hoi Nitya Krishna Das. Ya. Itulah swarup kita yang sebenarnya adalah pelayan kekal dari Krishna. Ya. One who does not follow the Guru's instruction will be unable to chant nicely. Mereka yang tidak mengikuti perintah guru dengan baik, pasti juga mereka tidak bisa mengucapkan nama suci dengan baik. Will gradually stop chanting the holy name. Dan akhirnya berangsur-angsur dia berhenti berjapa. Kalau sudah berhenti berjapa, no shelter, tidak ada perlindungan lagi. Ya, maka Maya akan menangkap lagi. Yeah. If we stop chanting, then Maya will, clutches, will catch up, and then under the shelter of Maya, we have become more degraded, and in the material enjoyment. Again, we are drinking poison, consciously drinking poison. Artinya lagi secara sadar kita minum racun lagi, begitu kan? Sekarang karena jiwa juga diberikan kemerdekaan untuk memilih mau minum racun secara sadar ataupun walaupun kita struggle dalam chanting gitu kan, kadang-kadang kita berjuang keras untuk bisa berjapa, betul nggak? Apa itu mudah kita berjapa? Nah, kadang-kadang lebih baik kita struggle dalam chanting daripada consciously drinking poison. Lebih baik kita berjuang sedikit berat dalam berjapa, walaupun sulit dan sebagainya, daripada kita secara sadar minum racun kan,
Itu. This is important thing to understand. Di sini jelaskan, kalau kita tidak mengikuti perintah guru kita, ya, if we are not following, ya, one who does not follow the guru's instruction, ya, orang yang tidak mengikuti perintah guru will be unable to chant nicely. Pasti tidak akan mampu berjapa dengan baik, mengucapkan nama suci dan dengan baik. Will gradually stop chanting the holy name. Dan berangsur-angsur berhenti mengucapkan nama suci. Yeah. So what is guru instruction for those who are already take initiation? Apa perintah guru bagi kita semuanya yang sudah menerima inisiasi, menerima diksa dari guru? Chanting holy name minimum 16 round every day. Yeah. Yeah. Following 4 regulative principle, ya, and avoiding 10 offenses, ya. Jadi perintah guru pada kita semua yang sudah menerima diksa apa? Guru mengajarkan kita mengucapkan nama suci minimal 16 putaran setiap hari. Yang kedua mengikuti 4 prinsip, ya, tidak makan ikan, daging dan telur, tidak mabuk-mabukan, tidak berjudi dan tidak berzina, ya, dan menghindari 10 kesalahan, ya. Sebenarnya kan cuma 3 perintah ini yang beliau berikan pada saat kita menerima diksa, ya. Apakah begitu sulit? Hah? Sulitkah? Hanya berikan 3 perintah itu, ya. Is that so difficult? Easy or difficult? Mudah ataupun sulit? Gurudev selalu mengatakan difficult for those who are not sincere. Difficult for the crooked people. Ya. Artinya itu akan menjadi sulit bagi orang yang munafik atau yang tidak serius seperti itu. Ya. Even if a devotee who remains in Krishna consciousness and with determination chant the Hare Krishna mantra accidentally fall down. Bahkan para penyembah yang masih tetap setia dalam saran Krishna ini dengan penuh determinasi dan dengan keteguhan hati yang mantap selalu mengucapkan nama suci, ya, mengucapkan mantra ini, tapi kadang-kadang accidentally fall down, kadang-kadang ya, celaka dan jatuh dia. Ya. We should understand that he is still in a transcendental state. Kalau dia hanya kadang-kadang jatuh karena kelemahan ataupun ya, artinya seperti kita berjalan dengan biasa saja, kadang-kadang jatuh kan, ya. Nah, orang yang dalam keadaan seperti itu dianggap tetap dalam tataran spiritual. Those who criticize or deride a devotee for his falling down disobey the law of Bhagavan Krishna. Tapi mereka yang mengkritik orang-orang yang jatuh seperti itu karena kecelakaan, ya, berarti dia tidak mengikuti perintah dan ajaran Sri Krishna. One must chant the Mahamantra continuously, constantly, and that will protect one from falling down. Karena itu kita dalam keadaan apapun, kita hanya terus mengucapkan nama suci ini dengan penuh keyakinan dan dengan penuh kesetiaan dan dengan penuh kerendahan hati, sehingga dengan demikian ya kita akan terlindungi dari kejatuhan kita. Artinya apa? Kalau kita terus seperti kita naik motor ataupun berjalan gitu, kita berhati-hati dan mengikuti tetap di jalur yang baik dan sebagainya itu, maka itu kan melindungi kita dari kecelakaan kan seperti itu. Ya. We should be very determined and strong in our sadhana. Kita harus menjadi penuh ketetapan hati, keteguhan hati, dan menjadi kuat, ya seperti menjadi kuat dalam sadhana kita, ya seperti Haridas Thakur. Without strong love,
There cannot be strong determination. Tanpa kita mempunyai kecintaan yang kuat akan proses ini, ya, maka kita tidak akan punya juga keteguhan hati yang mantap. We should pray for the Guru's mercy. Kita hendaknya selalu berdoa kepada Guru supaya beliau berkarunia kepada kita, ya, and constantly take shelter of the holy name. Dan terus menerus kita hendaknya berlindung pada nama suci. Then our determination will grow. Maka kalau kita melakukan hal ini, terus mengucapkan nama suci dan berlindung pada kaki Padma Guru, ya, dan memohon karunia Guru dan berlindung sepenuhnya pada nama suci, maka keteguhan hati kita akan semakin berkembang, ya. Keteguhan hati semakin berkembang, artinya keteguhan hati apa? Dalam keadaan gangguan apapun kita tetap tidak tergoyahkan, ya. Wah, ini ada masalah gini, surga no jauh-jauh ben buah manggung harus menyapu ben, artinya sing berteguh hati, ya. Tapi kalau dalam keadaan apapun sakit, kengken dia terus menyapu itu mana keteguh hati itu, ya. If one has love for something, he will be determined to get it. Kalau orang sudah mencintai sesuatu atau terikat dengan sesuatu, dengan segala daya upaya apapun dia akan memperjuangkannya, ya. Seperti seorang pemuda ketika dia mencintai seorang gadis, dia hujan lebat tengah malam apapun diterjang supaya datang ke rumah, ya, sang gadis begitu, ya, walaupun dengan pinjam motor, kadang-kadang naik sepeda, dikejar anjing pun masih setia untuk mengunjungi pacar, kan seperti itu, ya. Priti, love is the mother of determination and simplicity. Jadi Priti atau pencinta kasih ini adalah ibu dari keteguhan hati dan kesederhanaan. Jadi kalau kita memiliki keteguhan hati yang mantap ini, ya, maka kita, ya, akan mempunyai keteguhan hati yang mantap, artinya tidak pernah mau mundur apapun, saya harus dapat begitu. Dan tantangan apapun kita akan bisa menerimanya dengan baik, gitu. Ya, artinya dia simple, sederhana seperti itu. Ya. If by mercy of Sadhu Guru we become simple, jika atas karunia Sadhu dan Guru kita menjadi sederhana, then will come. Maka keteguhan hati yang mantap ini, ya, akan datang pada kita. Ya. When we are chanting Hare Krishna with love, ketika kita mengucapkan nama suci ini dengan cinta kasih, Bhagawan is dancing with us. Artinya Tuhan Krishna menari bersama kita, orang menari bersama kita. Kenapa demikian? Because name is not different from Krishna. Ya, karena itu ketika penyembah bersemangat menyanyi begitu, orang akan bersemangat menyanyi seperti Prabu Sriwasta. Selalu menyanyi dengan indah sekali kalau kita, ya. Karena beliau mempunyai cinta and determination, because he has love and determination. Therefore he's dancing in Kirtan, is very people dancing. Yeah. Yes, yeah. I cannot dance like that. By mercy. We are dancing. Chaitanya Mahaprabhu is dancing. Nityananda Prabhu is dancing. All dancing. Ya, jadi semuanya menari. Nityananda Prabhu menari, ya, si Chaitanya Mahaprabhu menari, semua penyembah menari. Ya. When Srila Prabhupada and many of his followers do kirtan, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Even those who do not
know anything about Kirtan begin to dance together with devotees. Bahkan mereka yang tidak mengerti apa-apa tentang Sri Krishna, tentang mantra, mereka menari, ya, bersama para penyembah. The Bhakta who was leading the Kirtan is dancing. Para penyembah yang memimpin Kirtan juga menari. Those who are following are dancing. Mereka yang mengikuti juga menari. And Bhagavan Krishna is also dancing out of joy. Dan Tuhan Sri Krishna juga menari karena rasa sukacita. As stated in Chaitanya Charitamrita Anjalila 18:18. Sebagaimana dinyatakan dalam Chaitanya Charitamrita Anjalila bab 18 sloka 18. Krishnera nachaya prema bhakterena chaya apanena chayatine nache ekatani. Aesthetic love of Krishna make Krishna's and his devotee dance. Jadi gairah cinta kasih ini, ya, jadi cinta kasih yang penuh semangat, penuh gairah ini membuat Krishna menari. Dan para penyembahnya juga menari. And it also dance personally. Dan nama suci itu juga menari gitu. In this way, all three dance together in one place. Jadi ketiga-tiganya menari bersama-sama, ya, di dalam satu tempat seperti itu. Ya. This is the Dharma, the nature of Harinam. Inilah Dharma, sifat daripada Harinam itu sendiri. Therefore Bhaktivinoda Thakur sing, karena itu Srila Bhaktivinoda Thakur menyanyi. Nija karma guna dose, je je janma pae, janme janme jenutawa nama guna gae. Nija karma guna dose. Whatever birth I may get due to the fault of my activities and qualities. Ya. Nija karma guna dose. Artinya kelahiran apapun yang mungkin nanti saya peroleh sesuai dengan kesalahan dan kegiatan saya dan kualitas yang saya miliki, let me sing your name and glorious life after life. Izinkanlah selalu kami mengucapkan nama sucimu dan memuja mengagungkan dirimu penjelmaan demi penjelmaan. Ya. Artinya baik dalam hidup ini, jika kita harus lahir lagi di dunia material ini, dalam keadaan apapun, kita hendaknya selalu mengucapkan nama suci. Itulah doa Sri Bhaktivinoda Thakur. Dan kita hendaknya juga berdoa seperti itu. Ya. Saya kira ini sudah cukup siang ya. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Atau mau sudah lapar atau mau continue lagi? Ya. Oke, tadi dijelaskan ketika Jaga dan Madaya melakukan kesalahan terhadap Nityananda Prabhu, kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu memberikan hukuman. Tapi atas karunia daripada Sri Nityananda Prabhu yang mau memaafkan dua bersaudara ini, akhirnya Sri Gauranga Mahaprabhu mulai memeluk, dan akhirnya sebelumnya warnanya mereka hitam pekat, itu artinya sekarang menjadi begitu cerah. Tidak sampai di situ, kemudian Sri Gauranga Mahaprabhu menerima mengambil dosanya seperti itu, dan kelihatan sebentar seolah-olah hitam, kemudian setelah beberapa saat menjadi lenyap demikian. Di dalam kenyataan di dalam guru memberikan inisiasi, guru akan mengambil semua dosa daripada murid-muridnya, tetapi guru yang unqualified, artinya yang tidak berkualifikasi. Jadi kalau murid melakukan dosa atau kesalahan yang fatal, mungkin guru akan bisa jawab. Jadi mohon penjelasan. Karena itu Srila Bhaktisiddhanta Saraswati sudah mengingatkan, jangan mengambil murid terlalu banyak. Dan juga ya, sebelum murid itu betul-betul memiliki kualifikasi mengikuti 4 prinsip, karena itu ada masa tengah.
Ya, sesuai dengan aturan ISKCON itu paling tidak 2 tahun, ya, sudah mengikuti visa ini, dan kemudian setelah 1 tahun mereka datang kepada pengurus ataupun tempel, ya, kemudian memilih guru dan sebagainya. Setelah bertemu dengan guru, mulai mengucapkan pernam untuk masa tengah paling tidak 1 tahun atau 6 bulan bagi yang tinggal di asram, seperti itu. Jadi di dalam organisasi kita ini, di dalam ISKCON ini sudah diatur sedemikian rupa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Karena itu juga diingatkan oleh Srila Bhaktisiddhanta Saraswati, orang hendaknya, seorang guru hendaknya jangan terlalu greedy untuk mengambil terlalu banyak murid, harus menghitung kekuatan sendiri seperti itu. Seperti sebuah perahu, kalau mampu hanya menampung 10 orang begitu, terus dia diisi sampai 30, apa tidak tenggelam dia. Ya, apalagi kalau ombaknya besar seperti itu. Ya. Jadi harus ada hati-hati, dan karena itu dijelaskan antara calon guru dan calon murid itu boleh saling memuji, saling jangan hanya tiba-tiba ketemu sudah kemudian diksa seperti itu. Ya. Karena kita bukan mencari pengikut, kita ingin yang serius gitu. Ya. Mohon terjemahkan. Yes, probably. So, Sudarshan Prabhu asked question that I said that when Chaitanya Mahaprabhu gave mercy to Jagat Madai and embrace, and then Mahaprabhu take the color, that means he already take the sinful reaction of Jagat Madai, and that give name like that. That means Gaura Mahaprabhu take the reaction of karma of Jagat Madai. So also in the initiation ceremony, yeah, if Guru is not, yeah, sometimes because Guru also will take the reaction of the disciple. So if the Guru is not qualified and the Summa reaction, that will be fall down like that. Yeah, that's the question. So I said, my answer is that I quote from Srila Bhaktisiddhanta Saraswati that Guru should not be greedy to have so many disciples. Yeah. And also, according to our law in ISKCON law book, there is already some regulation is there. Yeah. First, the candidate or devotee should chant the holy name of 16 round minimum. Yeah, get association in the temple like it. But those who are outside the temple, yeah, outside the temple maybe 2 years need time. For those who are staying in the temple, maybe 1 year like that. Yeah, and after that, after they find someone to be their guru, then they have to again to report to the Christian temple that expressing their desire that I'm interesting to take shelter to this guru or that guru like that. And then they introduce the guru, and then also they ask for chanting minimum 1 year or minimum 6 months. And also chanting the Guru Pranam like that. Yeah. And that means also between that period, between Guru and the candidate of the disciple, candidate of Guru, they can, each others can, testing each others. Yeah, like that. If they, already the faith of the candidate for the disciple is already strong like that, and Guru also have some belief to the candidate for the disciple also, then after 6 months they can take initiation like that. So this is role is made in such a way to avoid the discrepancies, yeah, in our society.
Yeah, because before also so many also guru fall down and disciple also become confusing like that. Yeah. Yan itu sesuai dengan pengalaman kita juga dan juga aturan Islam seperti itu. Ketika kita mengikutinya dengan baik, ya, maka bukan kita mencari, we are not, ya, guru should not be very greedy to get follower. Yeah, guru means should be take care of disciple nicely. Otherwise, better not take this position. Like that. Guru artinya dia harus bukan untuk mengumpulkan pengikut yang banyak, bukan seperti partai politik, ya. Tapi guru artinya dia secara serius ingin menuntun seorang murid untuk bisa berlindung pada kaki Padma Gautama Prabhu. Ya. Guru mean guide the devotees to get shelter and get strong faith to take shelter to Gautama Prabhu. Like that. It's not to collect the follower. Yeah, not like the political party to get more and more follower like that. Yeah. It's not the business of guru, not like that. So be careful. Yeah. How to compare knocking in every door to spread holy names with ninth offense of One of the Namaparad. Yeah. one of the Namaparad to not instruct The titleless person. less people about holy names. How to compare this? Yeah, because on that time, yeah, Nityananda Prabhu is Bhagavan, but he's still trying to knock every door. But when the people are not accepting, Nityananda Prabhu is not force them. So he just cry and rolling on ground. He never force anyone. So for us, no need to knock every door. Especially in this time, it's not possible. Yeah. Yeah. So Prabhupada already following this system also, but by distributing book. Before, in earlier time, in 80s, yeah, we knock every door and selling book like that. In Russia the same. Yeah. So the Mandir Mataji is one of the heroine to distributing book. Even until one time was caught by monkey also in one house of people's house. Monkey is there. Jadi dulu kita juga mengetok setiap pintu untuk kita menyebarkan buku. Jadi door to door kita dulu. Tapi sekarang situasi berubah, kita tidak bisa lagi seperti itu. So we have to follow see what we call Deshakala and Patra. Deshakala Patra. When time, place and circumstances. So in the result, we must to knock every door, but with books. Yeah, and if possible, if you can do, why not? But you have to be careful. Because time and place should be, therefore we have to calculate according to time, place and circumstances. What we can do, what we cannot do, like that. Yeah, this time is maybe not possible yet. Yeah, we can wait after some time. But if you can bring anywhere you go, yeah, if you can bring book and just try to approach people with the humbleness and then try to introduce and try to give that book like that. If they accept, it's okay. If not, just say, yeah, sorry to disturb that. We cannot force it. Just try to introduce something. Yeah. I don't understand why you said that Nityananda
Prabhu that Lord Balaram bring in our age holy name to the earth. Why not Lord Chaitanya? Why you said Lord Balaram? Yeah, because Balaram, Nityananda is Guru. Guru is bring the mercy. The Lord is never give directly mercy to the people. Mercy, you mean holy name? Yeah. Yes, especially for this age, holy name is the real mercy. Nothing is there because holy name is not different from Krishna. Golokera Pramadana Rinama Sankirtana. This is the asset of the spiritual world. The Gurudev said this asset, yeah, which put with the many lock, yeah, like a big dam like that. But Nityananda Prabhu is broken all this and then flooded come out. Big store. Yeah. Storehouse there was lock, and many different gate, different lock, bolt or door. Yeah. But Nityananda Prabhu is broken all this thing and make this world, yeah, this Premadana is like a big, plant. Inundation. Inundate this world. Yeah. All are drowning. Yeah. And also sometimes Gurudev said that Gaurama Prabhu give garland to everyone. Yeah. This is also the holy name considered like a garland also. You get the garland? Oh, also is that Mahaprabhu got garlanded you also like that? Asking. Yeah. That means the garland is like a japa mala. Yeah. Japa mala. Japa is like the holy name, and mala in the string is the string of love. It's there. Jadi pertanyaannya kenapa Nityananda Prabhu yang dijelaskan membawa nama suci ini bukan Gaurama Prabhu. Gaurama Prabhu juga karena dia dalam lila beliau sebagai penyembah, sebagai guru, dan Nityananda Prabhu adalah guru. Beliau yang membagikannya. Karena itu dalam lila tersebut pertama Chaitanya Prabhu memberikan perintah pada Nityananda Prabhu untuk membagikan nama suci Krishna ini. That means he give because the Lord is never give direct mercy to the devotees. Always give through Guru. Like Dhruva Maharaj, when they go to forest to get mercy from Lord Vishnu become agitated in the spiritual world. And how can give? Because according to rule, Lord Vishnu cannot give direct mercy to the disciple, to the people. So therefore, Lakshmi Devi thought, why not send one of your pure devotees? So therefore, induce Narada Muni to meet Dhruva Maharaj and teach and give mercy through Guru, through Narada Muni. Dhruva Maharaj. Dhruva. That's a story in Bhagavatam, Dhruva Maharaj. Want to get the mercy of Lord Vishnu, and then his mother Suniti told him, if you really want to get mercy of the Lord Vishnu, you go to forest, do meditation there. Because mostly the devotees go to forest. Yes. But in this age, it's not possible to go to forest. Well, on that age, they go to forest. And then Dhruva, even he is a small baby, small child, on the 5 or 6 years, yeah? And go to forest. Because he has determination and seriousness to get mercy of Lord Vishnu. Lord Vishnu cannot give direct mercy to the devotees. So
therefore send Narada Muni to teach Dhruva. And then because Dhruva also following the instruction of Narada Muni and get perfection and meet Lord Vishnu, and Lord Vishnu can give mercy. Like that. This is the way. Yeah. Itulah caranya. That is the way. It's like that. The procedure is like that. We cannot get direct mercy from Supreme Lord. Yeah. Supreme Lord give mercy to the devotees through His devotees, through Guru. You understand? Yeah. Yeah. Tidak ada yang menggunakan. Salah satu kawan intim daripada Sri Chaitanya Mahaprabhu adalah Chota Haridas Thakur. Dan di mana Chota Haridas. Chota Haridas Ya. Haridas. Di mana terjadi satu insiden sehingga Guru Mahaprabhu stop bergaul dengan Chota Haridas. Dan Chota Haridas dalam kisahnya terakhir beliau terlibat suicidal ya, terjun di Trivedi. Yeah. Trivedi untuk mendapatkan pembebasan dari dosa. Itu sebenarnya apa makna daripada kisah itu? Yang kedua, apakah jalan itu bisa diikuti oleh insan-insan atau people yang berdosa? Itu menjadi salah satu contoh. Ada berkaitan dengan pertanyaan Prabu, menjadi satu pertanyaan jadi dua jawaban itu. Ya. Jadi itu untuk Chota Haridas, Sri Chaitanya Mahaprabhu memberikan peringatan yang sangat keras pada penyembah supaya tidak sembarangan bergaul dengan wanita seperti itu, lawan jenis. Ya. Itu peringatannya. Itu. Yang kedua, karena itu beliau kemudian ditolak oleh Sri Chaitanya Mahaprabhu, tidak diberikan kesempatan untuk bergaul dan sebagainya, sehingga dalam keadaan stres seperti itu beliau bunuh diri. Ya, tapi karena ini adalah susunan dari Sri Chaitanya Mahaprabhu, ketika dia sudah bunuh diri mendapatkan badan halus seperti itu, dia tetap ya dalam sekitaran pergaulan para penyembah dan selalu mengucapkan nama suci seperti dijelaskan selalu. Seperti Gandharwa dia selalu mengucapkan nama suci. Nah, apakah dengan demikian kita boleh kalau sebagai penyembah kemudian stres terus bunuh diri gitu? Tidak. Kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu mengingatkan bahwa ketika Raghunath ya Das setelah semua tidak bisa bertemu dengan Sri Chaitanya Mahaprabhu, ya kemudian dia ingin bunuh diri, terjun dari Bukit Govardhan. Kemudian Srila Rupa dan Sanatana Goswami mengingatkan itu tidak baik. Ya, dan Sri Chaitanya Mahaprabhu juga mengatakan badan ini bukan milikmu. Ya, bahkan kalau tidak salah Sanatana Goswami juga karena badan beliau kusta dan sebagainya, ya masa jijik begitu, dia ingin bunuh diri di bawah kereta Jagannath. Ya, kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu mengingatkan, kamu berpikir badan ini milikmu. Ini adalah badan kamu, ini adalah milik saya, gitu. Kamu hendaknya menggunakan badan ini untuk melayani Krishna, bukan untuk memuaskan dirimu, memuaskan kehendakmu. Gitu. Ya. Jadi ini dua contoh yang berbeda. Di satu sisi itu memberikan pelajaran, di satu sisi itu tidak boleh. Itu, ya. English lagi. So the question is that, in Chaitanya Mahaprabhu Lila, there's the devotee's name Chota Haridas. And then one time, by his the name of that, asked him to take rice from old lady Madhavi. And then that rice
get from Madawi and then Bharati and then cook that rice from Mahaprabhu, and then when Mahaprabhu take that rice, it's so nice, so, and then asking from where get this rice? Yeah. And then the Buddha said, this is Chakari does get from Madavi. Even that is already old lady, he came there only for begging the rice like that. But Sri Chaitanya Mahaprabhu was so strict because he's a brahmachari. Yeah. And then because brahmachari or sannyasi should not freely associate with woman. So therefore Sri Chaitanya Mahaprabhu was rejected Chakaharidas from his association. Even many devotees asked for forgiveness for Mahaprabhu, but Mahaprabhu never give not forgiving, not give forgiveness. And then therefore Chakaharidas become distressed and then doing suicide. Yeah. And then after that, his soul also always following Mahaprabhu, and because when his life also is known as the very good Kirtanias. Yes, he's singing nice and Kirtan nicely like that. But in the subtle body, he still continue like that. And the other occasion is that also, that when the devotee also, when in this place we can do suicide like that, it's not. Because another example is Sanatana Goswami and Raghunath also. After Mahaprabhu left, then Raghunath not get association of Mahaprabhu, then he want to make suicide want to jump in from Govardhan. But Srila Rupa and Sanatana Goswami remind him, because that body, your body is not your body, it belongs to Mahaprabhu. And the second example also Sanatana Goswami, because he got leprosy like that. In this case, he want to make suicide, and want to put himself under during Ratha Yatra, want to put himself under crushed by the wheel of the Ratha like that. But Sri Chaitanya Mahaprabhu know this, and then because Mahaprabhu is the Supreme Personality of God, he know what is inside of the side of heart of Sanatana Goswami, and Mahaprabhu came. Do you think that your bodies belong to you? No, your bodies belong to me. Because your body should be used to doing service, give pleasure to Krishna, not this, because this not belong to you, like that. So the body should not doing any suicide. Any person should not do suicide, because if they are doing suicide, that will become ghost, cannot get body. Jadi sebenarnya tidak boleh orang bunuh diri, karena badan itu bukan milik mereka sendiri. Sebenarnya badan itu adalah milik Krishna, hanya digunakan untuk melayani Krishna, seperti itu. Kalau orang bunuh diri, dia akan jadi hantu. Kan sangat sulit sekali dapat badan sebagai manusia. It's very difficult to get the human form of body. Dulaba manusia janma. Sangat sulit mendapatkan badan sebagai manusia. When we get this manusia janma, the form of manusia, the form of human life, should be used for the highest purpose. Ketika kita sudah mendapatkan bentuk badan manusia ini, sebenarnya digunakan untuk tujuan tertinggi. What is our highest purpose of life? Is to get Krishna prema. Tujuan tertinggi kehidupan kita sebagai manusia adalah untuk mendapatkan Krishna prema. If we get Krishna in our life, that is our success, real success. Sukses kita yang sesungguhnya adalah ketika kita mendapatkan Krishna, mengikat Krishna di dalam hati kita. Itulah tujuan kita. That is our purpose of life, our destination, like that. Okay, Krishna is almost 2.
o'clock. A quarter to 2. Sudah jam, hampir jam 16 menit menuju jam 2. Ya, terima kasih banyak. Kita akhiri sampai di sini. Jai Srila Prabhupada ki jai, Srila Gurudev ki, Sri Gauranga ki, Srimad Bhagavatam Purana ki, Srimad Bhagavatam Purana ki, Bhagavad Gita Upanishad ki jai. Nitai Gaura Premanande, all glories to Shiva, all glories to Shiva, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga, Nitai Gaura Premanande, Hari Guru. जय श्री पार्श्वनाथ दास Prabhupada Srila Gurudev ki jai. Hai Gaurama. Gai Gaurama Madhur Swara